Bonjour mes chers, alors dans cette vidéo on va corriger l'exercice que j'ai demandé dans la vidéo précédente. Alors sûrement que la première question c'est quoi? C'est quelle est la population statistique? Donc la population statistique, elle est claire que c'est l'ensemble des étudiants de la classe, donc ce sont les élèves de la classe, les élèves de la classe. Tranquille. Alors, quel est le caractère statistique? Quel est le caractère statistique? Donc le caractère statistique, c'est tout simplement c'est la note, les notes de ces élèves. Donc caractère statistique, caractère statistique, c'est quoi? C'est les notes, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle est qualitative ou bien quantitative? Puisque la note, on peut l'exprimer avec un nombre réel, donc c'est quantitatif. Donc c'est quantitatif. Quantita, quantitatif tout simplement. Voilà. Alors, troisièmement, c'est organiser ces données dans un tableau faisant apparaître les effectifs cumulés. Sûrement, on doit présenter les effectifs, puis les effectifs cumulés, puis les fréquences et les fréquences cumulées, et finalement le pourcentage. Et voilà. داكشي اللي غادي ندير دابا. Donc, ناخد واحد le rectangle, tout simplement, pas ici. Donc, ناخد le rectangle. Voilà, de cette façon. Donc, mon stylet ou bien un segment, un autre segment. دونك إلا بقات خاصنا شي حاجة من بعد نزيدو نكملوها ما عليناش. دونك غادي نديرو هنايا لي فالور، هنا l'effectif، هنا l'effectif cumulé، cumulé، فوالا. ونزيدو شنو نطلبو منا واحد آخر، نطلبو منا les fréquences et les fréquences cumulées et les pourcentages. Donc fréquence، fréquence، fréquence cumulée، cumulée, cumulé et pourcentage tout simplement. Pourcentage. Voilà. Donc, je prends un autre rectangle de cette façon. Puis un autre. Et puis un autre. Comme ça, on a pu terminer le dressage. On a dressé le trou tableau tout simplement. Voilà. Voilà. Alors voilà, notre tableau il est bien dressé. Donc maintenant on va passer pour chercher les nombres qu'on a, donc les valeurs qu'on a avec leur effectif. Et voilà. Donc شوف معايا مزيان les notes كيكونوا ما بين 0 et 20. دونك غادي نبداو حنا بلا بلو بتيت. دونك لا بلو بتيت هنا كيبان لي هي 7. 6 ما كايناش، 6 5 4 1 2 ما كاينينش. دونك غادي نبداو ب 7. 7 كاينه 1 2 3 3. 7 عندنا 7 la valeur 7 l'effectif ديالها c'est 3. Tranquille. Donc نديرو بحال هكا. Voilà. 7 عندنا منها 3 donc 8. 8 n'existe pas ما كايناش. 9 9 ما كايناش. 10 9 كاينه désolé. 8 اللي ما كايناش. 9 ها هي وحده. 1 c'est bon. C'est tout. هادشي اللي كاين. 9 كاينه 1. Alors 10 c'est quoi 10 شحال عندنا من 10 10 عندنا 1 2 10 on a 2 voilà 11 كاينه واحد جوج 3 donc 11 كاينه 3 voilà 12 واحد جوج
جوج ثلاثة 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 أربعة. دونك دوز عندنا منها أربعة. فوالا. واخا تخيز، تخيز كاينة، دونك تخيز كاينة وحدة، جوج، جوج تخيز كاين جوج، تخيز كاين جوج. فوالا كاتورز، كاتورز واحد جوج ثلاثة 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 أربعة. دونك كاتورز عندنا منها أربعة. فوالا. ألوغ كانز، كانز مكايناش. ساز عندنا واحد جوج ثلاثة، ساز كاين ثلاثة، ساز كاين ثلاثة. ديسات كاينة وحدة، وحدة. ديسات كاينة اون، ديسات كاينة اون. ديزويت كاين شحال عندنا من ديزويت؟ دونك ديزويت كاينة وحدة، جوج. Tout simplement 19 ماكيناش، 20 ماكيناش. Et comme ça on a traité tous les valeurs. Voilà, on a traité tous les valeurs. Donc on بقاتنا حتى شي valeurs تما كلهم سطرنا تحت منهم. Voilà, tranquille. Voilà. Maintenant on va continuer. Donc نكمل هنايا التسطير هكا. فوالا. دونك ناخد دي سيغمون احسن باش يجي داكشي مقاد. ناخد دي سيغمون. فوالا. هيا خدنا شويه ديال الوقت ولكن صبروا معنا. فوالا. فوالا دونك ليس طومبي. دونك دابا نكملو. دونك شنو قلنا ليفيكتيف كوميلي. دونك كنشدو ليفيكتيف كنطيحو كنهبطو داك تلاتة. دونك الاولى كنخليوها والثانيه كنجمعو هادي مع هادي. شنو كتعطينا؟ ربعة. ربعة زائد جوج ستة، ستة زائد تلاتة تسعود، تسعود زائد ربعة تلطاش. فوالا. تلطاش زائد جوج خمسطاش، خمسطاش زائد ربعة تسعطاش، تسعطاش زائد تلاتة اتنين وعشرين. دونك باغفوا البيسي كيبدا يصحح، كيبدا يكمل الكتابة من عندو. 22. فوالا. 22 زائد واحد 23. 23 زائد جوج سي 20، 25. تو سامبلومون. دونك احنا لقينا ليفيكتيف كومولي. دونك دابا نمشيو نشوفو لا فريكونس. دونك ديجا ليفيكتيف كومولي ملي كنكملو كنوصلو للتالي ديالو شنو كنلقاو في التالي ديال ليفيكتيف كومولي؟ كنلقاو ليفيكتيف توتال. دونك هذا هو ليفيكتيف توتال، سي غران ان ولا اللي كنت كنسمي انايا E total, les voix grand N, c'est bon? Donc, c'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est INI, voilà, c'est INI, la fréquence FI, c'est INI divisé par N, اللي هي l'effectif total. Donc, كنديرو 3 مقسومة على من على 25. Donc, la fréquence, c'est 3 sur 25. عاوتاني 1 sur 25. عاوتاني 2 sur 25. 3 sur 25. 4 sur 25, 2 sur 25, 4 sur 25, 3 sur 25, 1 sur 25, 2 sur 20, 25 tout simplement. Voilà, donc la fréquence cumulée. Donc sûrement l'oula كنخليوها tranquille كنهبطوها كيما هي. الثاني كنزيدو هادي على هادي تعطينا هي 4 sur 25. نزيدو هادي على هادي تعطينا 6 sur 25. هادي مع هادي 9 sur 25. هادي مع هادي تعطينا 13 sur 25. نزيدو هادي على هادي تعطينا 15 sur 25. دونك نزيدو هادي على هادي تعطينا 19 sur 25. نزيدو هادي على هادي تعطينا 22 sur 25. دونك نزيدو هادي على هادي تعطينا 23 sur 25. دونك نزيدو هادي على هادي تعطينا 25 sur 25. 25 sur 25 c'est égal à 1. Tranquille, شي ملي كنلقاو 1 في لا فان لا dernière colonne ولا لا dernière case ديال لا فريكونس كومولي كنعرفو باننا حنا غاديين صحاح.
Tranquille? Donc, d'abord, je vous le pourcentage. C'est quoi le pourcentage? Le pourcentage, il y a la fréquence. Pourcentage, le PI, c'est la fréquence FI multiplié fois 100. Donc la fréquence هذه نشدوها ونضربوها في 100 تعطينا le pourcentage. Donc 3 sur 25. 3 sur 25 multiplié fois 100 est égal à combien? Est égal, ben déjà 100 divisé par 25 c'est 4. Donc c'est 3 fois 4, ça veut dire 12. Donc le pourcentage, donc on a تعطينا 12. مزيان. Donc 1 sur 25, donc 1 sur 25 تعطينا 4. 2 sur 25 fois 100, allez, ça t'aina شحال 8. 3 sur 25 fois 100, allez, ça t'aina aussi 12. Tout simplement, 4 sur 25 fois 100, c'est 4 fois 4, c'est 16. Donc 2 sur 25, ça t'aina 2 sur 25 fois 100, il y a 2 fois 8, c'est 8. Donc 4 sur 25 fois 100, c'est 4 fois 4, c'est 16. Donc 3 sur 25, c'est 3, c'est 12. Ici, c'est 4 et 2 sur 25 fois 100, c'est 8. Tout simplement, donc باش نشوفوا بأنه c'est vrai que هادشي صحيح اللي درنا. donc نجمعوا. Donc 12 plus 4 c'est 16. 16 plus 8 c'est 24. 24 plus 12 c'est 36. 36 plus 16, 36, 46, 52. 52 plus 8 c'est 60. 60 plus 16. 60 plus 16. Donc, شحال تعطينا 60 plus 16, c'est 70. 60, 16. Donc, 76, 76 plus 12, c'est 76, c'est 86. 86 plus 2, c'est 88. 88 plus 4, 88 plus 4, c'est 92. 92 plus 8, c'est 100. Voilà, donc c'est 100%. Donc la somme de ces nombres, c'est 100%. Voilà, donc on a bien terminé le tableau. Voilà. Donc, monsieur, je vous d'abord les trois dernières questions. Donc, c'était la troisième question, déjà. Donc, la question que c'est la troisième. Donc, voilà. Donc, je vous la quatrième question. La quatrième. La quatrième question. Donc, la quatrième question, c'est quel est le pourcentage d'élèves ayant une note égale à 10? شحال ديال الناس شنو البورسونتاج ديال الناس اللي جابوا 10؟ Le pourcentage, donc, c'est automatiquement 10 عندها un pourcentage de quoi? 10 عندها un pourcentage de 8%. Donc, les élèves ayant obtenu 10, les élèves, les élèves, les élèves ayant obtenu 10 sur 20, c'est 8, 8%. Alors, cinquièmement, cinquièmement, quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu une note inférieure à 10? شحال البورسنتاج ديال الناس اللي جابوا قل من 10؟ دونك هما 12% plus 4%. هما اللي جابوا 7 وجابوا 9. Donc هما 12% plus 4%. Donc 12% plus 4%. Donc ayant donc les élèves, le pourcentage d'élèves ayant euh, obtenu moins de 10 sur 20, c'est 12% plus 4%, c'est 16%. Et voilà le résultat. Donc la sixième question, ayant obtenu plus de 10 sur 20, voilà, c'est شحال هما اللي جابوا 11 و12 و13 و14 و16 و17 و18. Donc شكون هما 12% plus 16% plus 8% plus 16% plus 12% plus 4 plus 8. Il suffit اننا نجمعوا غير هاد الثلاثه هادو ونحيدوهم من 100 باش نعرفوا شحال لاصوم ديالو بلا ما نجمعوا لاصوم ديال هاد لي نومبر. دونك نديرو 100%، سي 100، ونحيدو منهم الناس اللي جابوا 10 وجابوا قل من 10. دونك سي 100 moins 16%
moins 8%. Donc ça vaut combien? Ça vaut 100% moins combien? 16 plus 8 c'est 24, donc c'est moins 24%. Donc c'est combien? C'est 76%. Voilà les gens qui ont obtenu plus de 10. Voilà, tout simplement. Voilà la correction de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris. Votre prof Touati. À la prochaine. Je vous aime.